Let's go, let's go, let's go, la team. C'est le vrai David. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Ça fait un petit moment que je devais la commencer. Elle est dans ma liste d'animés que je devais regarder depuis tellement longtemps. Mais ça y est, aujourd'hui, on commence Danmachi. Euh, Honnêtement, je connais absolument rien de cet animé. Je sais juste que c'est un animé style fantasy, du coup. Mais sinon, le reste, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc, ça va être marrant de découvrir ça ensemble. Mais j'ai très très hâte. Du coup, c'est parti. On va commencer avec l'épisode numéro 1. 3, 2, 1, let's go! 遠い昔、僕たち神 C'est は parti! 君たち子供たちの暮らすこの下界に刺激を求めて降りてきた。そして僕たちは決めた。この下界で永遠に君たちと共に暮らそうと。 Ok, c'est donc un monde où il y a des dieux, quoi. して不自由さと不便さに囲まれて楽しく生きようってね。 Original. 僕たちが君たちに与えられる族、ファミリアになる。 Ok. つまり君は僕の眷属、ヘスティアファミリア Ouais, ça の commence direct. たった一人のメンバーってわけだ。Wesh, Belle, il a l'air d'avoir un peu peur, je crois. Il se pisse dessus, wesh. Ok. On a une baddie avec une épée. Wesh. Va falloir que je baisse le son de mon côté. C'est quoi ce son de fou? 大丈夫ですか？ Bonjour. Ah ouais, j'aurais la même réaction. J'aurais la même réaction. Eh ben, sacrée introduction. Wesh. Le mec qui court partout là, en jetant du sang partout là. 大丈夫なのか？駆け出しが無茶して同時踏んだんじゃね？ああ、ただの同時つけか。 Ok, pour l'instant, ça a vraiment l'air d'être le classique fantasy qu'on a dans tous les sens. Wesh. Ah, il veut tout savoir sur la gonze. Il a direct un crush. 5階層まで潜っただなんて。はい。すみません。ベル君。 Elle me dit quelque chose, sa voix à Belle. ダンジョンに潜り始めて。とにかく無事でよかった。それで、会津さんの情報。Putain, mais c'est quoi ce shy boy là? 何？もしかしてベル君、助けてくれたバレンシュタイン Putain, 氏 c'est の dans こと？ quoi que j'ai entendu sa voix à いや Belle? Je sais que c'est récemment que je l'ai 好 entendu. きになっちゃったのね。はい。会津バレンシュタイン、ロキファミリア所属。現在 Ah の ouais, レベルは la famille de Loki carrément. 現在はオラリオでも1、2を争うとされ、神々から授かった称号は剣の姫。剣。 Excuse-nous. そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて、趣味とか。 Je veux l'inviter à un date ou quoi? あと Direct. その特定の相手がいるのかとか。そうです。 Il veut tout savoir. 今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？でも現実的に考えて難しいと思うよ。君はもう神ヘスティアの恩恵を受けたヘスティアファミリアの一員なんでしょ？ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのはいろいろ問題があるの。わかるよね？ほら元気だし。 Ok, donc quand ils font des donjons, ils gagnent des gemmes, ça, ils peuvent les font de l'argent. おいよ。1000人。今日はこれで。 Je vais chercher sinon ça va me rendre fou. あのね、女性はやっぱり強くて頼りがいのある男 Vas-y, の人 entraîne-toi に là. 魅力を感じるから、めげずに頑張って。 夜の
ちょっと 醜悪な怪物からか弱い女冒険者 Putain, を c'est la 助 putain け de voix de 感謝さ Kirito, れいい bien 仲 sûr. 間だ Mais c'est pas dans ça que je l'ai entendu récemment. 冒険の醍醐味ってやつだ。頑張らなくちゃ。 Ah, voilà, c'est parce que j'avais regardé ReZero récemment. Je m'étais fait un petit rewatch, c'est la voix de Betelgeuse. Ok. 神様、今帰りました。 Wesh! 今日は早かったんだね。はい、ちょっと痛くはないかい。もし君に死なれたら僕はショックだよ。 C'est elle, Estia! 大丈夫ですって。神様。僕はヘスティアファミリア唯一のメンバーですよ。 Ah putain, 神 j'allais 様を路 dire. 頭に迷わ Ils せる sont ようなことは combien? し Parce ま que せん là, か il n'y a pas grand monde. Ah, d'accord. よし、いいから。 Il n'y a personne dans sa なら famille. お願いがあるつもりでいるから覚悟しておいてくれよ。あ、そうだ。今日は君に美味しいお土産があるんだよ。じゃじゃ Ok. どうしたんですかそのジャガマルくん。ーん。僕、最近ここの屋台でバイトを始めたろ。お客が増えたご褒美にもらったんだ。夕食はパー。今夜は君を寝かさないぜ。すごいです。 Ouais. それにしても Elle fait des allusions bizarres, elle. このファミリアに加わりたいって様だから仕方ないのかな。どの神様の庇護のもとでも二人きりでもいいんだけど。 Putain, 確かアルカナムを使えればいいんだけ mais ど。 wesh. C'est quoi ces plans 機 qu'ils 体で nous は font 発 sur 動 elle? させないっていうルールがあるしごめんね。こんなへっぽこな神と契約させちゃって。何言ってるんです神 Ils 様。 étaient maxi horny, les 僕たちのファ animateurs ミリ là. アまだ始まったばかりです。ここを乗り切ればここに会えて僕は幸せ者だよ。それじゃあ僕たちの未来のためにステータスを更新しようか。はい神様。 Allez, let's go. ベル君、こんな場所に君の求めるような出会いなんてあるもんか。はあ Wesh, qu'est-ce que c'est que そ cette の merde? アイズバレンシュタインだってそれだけ強くや二人囲っているに決まってる。神様なんだか怒ってません。怒ってない。 Dieu, elle y approche pas, どうかし wesh. ましたかいや、そばに転がってるだろ。いや、 Mais les plans de zinzin qu'ils font. Faut qu'ils se 素晴 calment. らしい相手と出会ってる。そうに違いは結婚できっこないんだけどね。そんな女のことなんか忘れてすぐ近くにある幸せを探すべきだよ。ひどいですよ神様。ロスに追いかけられたせいだろうね。マリオ Ah, 君 c'est quoi son まだ pouvoir à lui là du coup? Qu'est-ce que c'est? 僕魔法を使えるようになりますかね。それは僕にもわからないな。 Bah, il y a l'air d'avoir 神 quelque 様 chose de semi-écrit, ん quoi. ちょっと手元が狂ったんだ。いつも通り空欄だよ。ですよね。 Ouais, c'est bizarre ça. 何か早く強くなる方法が。リアリスフレーズ 早熟する。思いが続く限り効果は持続し、思いの丈で効果は向上する。 Ah, おめで ok. とうベル君。君にもついにスキルの手で君が変わってしまったことが。Oh là là, j'ai peur de ce qu'on va voir. Ok, ça va. Oh putain, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Elle va me dégourdir les pattes. 神様。 Il a un sacré mental. J'en connais plein qui auraient craqué, moi y compris. 危なかったのかな。 Wesh. すみません。何かこれ落としましたよ。魔石？昨日全部換金したはずなんだけど。すみません。 Ok. ありがとうございます。冒険者の方ですよね。こんな Bizarre. 早くからダンジョンへ行かれるんですか。 Vu qu'il en gagne si peu, ça m'étonnerait qu'il l'ait oublié celle-ci quand même. 大したものじゃありませんが。 Putain, mais il est entouré que de gens sympas, wesh. 初対面の C'est 人に abusé. お弁当なんて。それにこれあなたの。ならまかないが出ますから。でも
その代わり Oh non, il y a des cat girls. Au secours. 約束ですよ。 Les Nekomimi arrivent. ダメですか？わかりました。ありがとうございます。 Il attire des meufs archi fraîches, mais lui, ça se voit, il a que la tête à Aiz. Ça va, il est bon quand même en vrai. アイズさんに追いつけるんだろう。 Il va falloir progresser un petit peu plus quand même. ヘイナさんも言うけど。ドロップアイテムか。 Oh. ラッキー。 Oh merde, ça a pas l'air d'être prévu ça. この数は。 お願いベル。戦って。 いや。 Qu'est-ce qu'il s'imagine ce con? これ間違ってませんか？熟練度上昇、 Qu'est-ce qui se passe? トータル160オーバーなんて。ほら、1回しか攻撃をもらってないのに耐久値が30近くも伸びてますし、力も器用さだって初めてですよこんなの。 Elle est pas contente vu que ça vient de sa motivation pour atteindre le niveau de Aiz. 神様。 En ça, de ça, il a cook. Putain. Pile au moment où j'allais le dire. J'allais dire, il a cook le gars, l'illustrateur qui a fait l'outfit de Hestia. Pile au moment où je dis ça, elle se couvre. 神様。 Eh ouais. そんなにバレン何菓子がいいのかい。僕というものがありながら。 Y a pas à être aussi jalouse là. L'anime il a à peine commencé, il y a déjà un triangle amoureux. J'ai compris. C'était une strat pour fidéliser les clients là. ほっといてください。 Putain mais il attire toutes les gonzes. 飲み物が200バリス。所持金はと。 足りないから今日のおすすめだよ。いや頼んでないですって。若いのに遠慮しなそんな。今日のおすすめ。 Il se fait niquer là. 150バリス。どうです？楽しまれてます？ 圧倒されてます。 Elle l'a niqué. ごめんなさい。私の今夜のお給金も期待できそうです。たくさんの発見があって、 Ah, il a l'air louche lui. つい目を輝かせちゃう。 Ouais, il a l'air encore plus louche lui. 知らない人と触れ合うのが趣味というか。結構すごいことを言うんですね。 J'allais dire, elle est où la cat girl là? Bonjour, nous on est le gang des gonzesses. Ah, y a pas que des gonzes. Putain mais faut qu'ils arrêtent de faire des plans sur les culs, c'est abusé. おいエレージョー玉だなバカエンブレムを見ろロキファミリアだぞ巨人殺しのファミリアかよってことはあれがケンキ Ah ouais. ベルさん？ベルさん？ Ah il s'est pris une flashbang là. ジョン先生ご苦労さん。今夜は宴や。思う存分飲め。主審、ロキ様がここを痛く気に入られたみたいで。みたいであいつだ。自業自得だ。じゃあここに来れば。 Il va venir se ruiner tous les soirs maintenant. ありがとうございました。また来るよ。よっしゃー。その時いたトマト野郎のいかにも駆け出しのひょろくせえガキが Ah, 逃げたミノタウロスに追い詰められてよ。 je le vois venir avec sa voix arrogante là. くっせえ牛の血を浴びて。疑がなかったと思います。いい加減にしろ、ベート。 Ah bah ouais. Il est bien bête lui ce con. 逃がしたのは我々の不手際だ。アイズ、お前 Oh はどう pitié qu'il lui mette une raclée à un moment donné dans l'animé. 俺とあのトマト Oh 野郎なら pitié. どっちを選ぶってんだい。おい。アイズ、お前はもしも Par contre à cette table il y a que des seiyuu que j'adore. そんなはずねえよな。 Je sens que je vais 自分 kiffer. より弱くて軟弱な雑魚野郎に。何？食い逃げ？アイズさん？ミラカちゃんの店で大それたやっちゃだ。
Ah, ils avaient compris, c'était lui. 酔いすぎだ頭を冷やせ Miskina, wesh, y a pas à faire ça. Non, par contre, vraiment, l'illustrateur, il cook de ouf sur les outfits. Ah voilà, là il a la motivation là. Wesh. C'est ça mon gars, vas-y. 僕は許せないことさえできないんだ Se faire ridiculiser devant sa crush, y a pas meilleure motivation là. シャドウ Là il va y aller à fond là. やるんだやるんだやるんだやるんだそこにたどり着きたいのだ ベル君一体どこへ行ってしまったんだ Ah, il est parti s'entraîner 一晩 meuf. 中帰ってこないなんて Il va revenir, il va avoir pris un niveau de baiser. Ouais, droit dans les bzaises. 神様強くなりたいです Oh. Opening ou ending là? Ça fait plus ambiance opening je crois. Je pense que c'est l'opening. Ok. Bon, l'opening il est un peu au quêtière, en vrai. Mais ça va. Il y a pire en vrai. En soi, il est bien l'opening, c'est juste que je m'attendais pas du tout à ça comme style musical quoi. Non mais wesh, même dans l'opening, la caméra elle zoome d'abord sur le cul. Faut arrêter, pitié. Oh, petite scène post-générique. いいかいベル君今日はその代わり Ouais. 僕も一緒に寝させてもらおうかな Forcément, elle allait en profiter. やっベル君今のはいつもなら君が驚くところで僕はその反応を期待して言ってみただけでその Elle était pas prête à entendre ça, mais meuf, il est déjà endormi. 次回 Ok. Franchement, épisode 1, pas mal. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en vrai, je suis intrigué maintenant. Je suis intrigué. C'est quand même, pour l'instant, un épisode classique hein, du début des animés fantasy, quoi. Mais ouais, pour l'instant, j'aime bien. Je suis suffisamment intrigué pour la suite. Hop. Faut juste que je change un truc vite fait. Hop, épisode numéro 2. Je pense qu'on va regarder que 3 épisodes aujourd'hui. Là. Hop, épisode numéro 2. 3, 2, 1, let's go. Là, elle va voir tous les niveaux qu'il a pris là. Enfin, comment il a progressé quoi. 分かってたけどそれだけじゃ説明がつかない Il va devenir cheaté en fait. 他で聞いたことのないこのレアさが早熟する思いが続く限り効果は持続し思いの丈で効果は向上する思いだベル君の動き物は超動きだこんな数値をありのままベル君に伝えていいのか僕強くなりたいです Eh ouais, il y a un risque qui se pousse trop à l'extrême. 伝えるわけにはいかないけどレタスを伝えてもいいかいあはい僕はこの子の背中を押そう Ok.
Dans ma tête, je pensais qu'elle allait vouloir le ralentir et tout, mais pas du tout. Ça me perturbe tellement parce que c'est le même chara design que Toharu. D'ailleurs, on fera des réacts de la saison 4 de Railgun et la série sur Item. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan de la série des Toharu. Même si c'est pas la meilleure des adaptations à chaque fois. Je sais que Railgun, enfin, tous les trucs qui sont autres que Index, ils font des adaptations de fou, donc sur ça, je suis content. Mais bon, ça serait bien qu'ils adaptent la suite un jour. Ah, ça y est, il est choqué là. 今の君は恐ろしく成長する。君には才能があると思う。君はきっと強くなる。そして君自身欲しい。もう無理はしないって。Ouais, te pousse pas à l'extrême non plus. だから僕を一人にしないでおくれ。Le mec, il était à ça de clamser hier. 強くなれるように頑張りますけど、絶対神様を一人にしません。心配させません。その言葉が聞ける。ベル君、今夜から2、3日留守にする Mais けど。 arrêtez de faire des plans entre les gens. はい。死んじゃないか。まあ来なければこっちからけじめをつけに行くところだったがね。本当にすみません。もう謝らないでください、ベルさん。戻ってきてもらえて私は嬉しいです。 Elle a un crush sur lui au final, je pense. されるんでしょ。これお弁当です。 Putain, mais elle est trop sympa. Elle est beaucoup trop sympa. もらってください。ダメですか。 すみません。 Je pensais que c'était vraiment juste pour l'attirer dans le resto, mais je pense qu'elle a réellement un crush. ビルには感謝しときな。私も含め血の気の多いうちの連中があんたを許したのはあれの説得のおかげだからね。そうでしたか。坊主、冒険者なんてカッコつけるだけ無駄な職業さ。 Petite. Ah non, je crois qu'elle disait petit 生き être. ることに必死になってればいい。惨めだろうが笑われようが生きて帰ってきたやつが勝ち組なのさ。私にここまで言わせたんだ。簡単にくたばったら許さないからね。さあ、行った行った。 Allez, go là. 邪魔になるよ。はい。行ってきます。 Comme elle est trop chou. Elle s'est cachée en fond là, en mode toute shy là. つい行ってきますとか言っちゃった。 Wesh. ガネーシャである。 Merde, j'ai oublié de brancher la cam. 何百年ぶりだ。4日ぶりだな。あそこにいるサチの薄そうなのは竹三日月のやつか。ヘルメスもいるな。あいつ旅から帰ってたのか。 Attendez. C'est plus intéressant ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vole tout? Ah ouais. Sacré déesse, ouais. お邪魔だったかしら。僕君のこと苦手なんだ。そういうところ私は好きよ。 Oula, c'est qui elle? Ah, c'est Loki, putain. 何しに来たんだよ、君は。なんや、 Putain, mais c'est que des meufs ou quoi les DS là? でも長期バレンナギガシには付き合ってる男や伴侶はいないのか。ガホー、合図はうちのお気に入りや。ちょっかい出すやつはやつは気にしたら。 C'était sûr. 仲がいいのね、二人とも。 Ouais, je branche la cam. そういえばロッキー、今更だけど噂を聞きつけたもんで、ドレスも買えんような貧乏神を笑ったろう思った。こいつは滑稽だ。 J'ai touché au zoom, je sais plus 僕を笑うために bien. 自分が笑われに来たのかい？なんだい？その寂しい胸は。 Voilà, là c'est bon. やっぱりみんないいもの装備して。 Wesh. ロキブニューか。
Ok, je comprends mieux du coup les bzz. C'est la déesse laitière. 打ちひしがれたロキ隊を俺が全力で慰めるにスターキック全部今度アウトじゃないじゃん。うっさいわボケ。またやってたのあんたたち。ヘファイストス、やっぱり来てよかった。 Wesh. 君に会いたかったんだよ。私に言っとくけど、あはお金ならもう1バリスだって貸さないから。よく言うわよ。散々うちのフ Putain, ァ mais ミ elle リ est ア si に居候し petite. た Je viens de capter, mais elle est 追い tellement 出した petite. 後もお金がない、家がない、仕事がないって。でももう違うんだ。 J'ai un travail maintenant. ファミリアができたんだからね。爆発で赤い目のあのヒューマン。まあ、ファミリアができて変わる神は多いけど、私そろそろ失礼するわ。Ah. ええ。 C'était bizarre ce plan. だけど、それも済んだし。じゃあね。で、私金輪際縁を切ってもいいけど。分かってるよ。ベル君のために武器を作ってほしいんだ。 Oh, ok, stylé. あの宴には行かれなかったんですか？うん、 Hmm. 私も声はかけてもらっていたのだが、これをやろう。 Putain, il est entouré de gens sympas. 何 C'est 良き abusé. 隣人へのごますりだ。今後も我がファミリア。 Ok, encore un gars cool. あんたいつまでそうやってるつもりよ。 Oula, 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 oula. 私これでも忙しいんだけど、そこにいられると気が散るの。わかる？ Allez, s'il te plaît. Une petite arme. 冗談じゃよ。今じゃなきゃダメなんだ。頼むよヘファイストス。この通り。 Ah ouais, s'il a une arme de baiser là, il va pouvoir progresser de baiser. そもそも何なのよその頼み事の最終奥義。あいつ余計なことばっかり。ヘスティア、あの子は変わろうとしてる。一つの目標を見つけて、En vrai, elle a des bonnes 険しい intentions. 道のりを走り出そうとしてる。危険の子を手助けしてやれる力が、あの子の道を切り開ける武器が。僕はあの子の神なのに、神らしいことは En 何 plus, 一つしてやれない。 il fait que mater des armes. Il va être trop content s'il la récupère là. 嫌なんだよ。わかったわ。武器作ってあげる。ナイフだけど。 Mhm. ヘファイストス、もしかして君が撃ってくれるのかい？ Ah ouais, carrément, c'est 当た elle. り前でしょ。私とあんたのプライベートにうちのファミリアを巻き込むわけにはいかないわ。 Let's go. 天界でも神業の匠、新章と歌。私たちは一切神の力は使えないんだからね。構うもんか。頼みがあるにゃ。おはようございますにゃ。財布を届けてほしいにゃんっていちいち言わなくてもわかることにゃ。という。わかりました。任せてください。で、モンスターフィリアって何なんですか？ Je connais même モン pas. スターフィリアというのはガネーシャファミリア主催の年に一度のどでかいお祭りなのに。 Ah, c'est quoi? C'est un tournoi genre avec des monstres dans tous les sens? 闘技場を一日中丸の色ボケ女神が。 Wesh, c'est quoi cette arme de fou là? ありがとうヘファイストス。早速ベル君に渡しに行ってもいいかい？構わないけどローンがあるってこと忘れないでよね。 T'as une dette maintenant. C'est combien d'ailleurs? どないなやつや。お前のネロトルその歌で泣いてしまうそんな子。綺麗だった。透き通っていた。だけ。 Tiens, tiens, tiens. ごめんなさい。休養ができたわ。会いましょう。 Qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Qu'est-ce qu'elle nous veut? なんやあいつ。で、どうしたあいつ？いえ。Ok, ouais, c'était bien Eyes. Je me demandais si c'était elle. リュウ Parce qu'elle さ lui んたちの ressemblait, 言っ mais てた通りだ。 vu que c'était dans le noir. シルさん見つけるのは苦労しそうだな。 J'allais dire, c'est sûr, c'est elle qui. Ah putain, non. どうしてここに？それは君に会いたかったからかな。僕も会いたかったですけど。素晴らしいね。
Putain, mais elle fait vraiment 2 mm cette meuf, c'est abusé. 神様一体待ってください神様 Il a un truc important à faire là. 話を頼まれてるんですそうなのかいジャンプ2つはいよ Oh, des 神 crêpes. 様できませんってそんななんだ僕の食べか C'est けは toujours un shy boy. そうじゃないんです神様の分なんていただけません Elle a pas hésité. Hein. 取ってほしいなあはい C'est vraiment des gamins. Wesh, c'est un serpent. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, la Freya? ダメるつもりだったのに Qu'est-ce qu'elle nous fait? 君の探してる相手ってのは女の子なのか Je crois, elle est pas contente que Estia, どういう意味ですか elle est une familière, en fait. 神様 Wesh. モンスター小さな私を追いかけて Mais qu'est-ce qu'elle nous veut? あいつ僕を見てないかい Qu'est-ce qu'il nous veut? なんであのモンスターに狙われてるんです Et donne-lui ton épée, là, enfin, son épée. ダイナのストーリー Ce serait le bon moment, là. 行くしかありません Les gens, ils sont vite partis se cacher. 神様けど僕は男だろ Hein? 引けよ引けよ Ok, vas-y, mon gars. Ah, c'était sûr. Il va falloir que tu utilises ta nouvelle arme, là. Wesh. 神様ダメなんだ Mais putain, mais Estia, c'est quoi cette gogole? Donne-lui l'arme. このままじゃ追いつかれる Wesh, il l'a enfermé carrément. ごめんなさい神様さい何を言ってるんだベル君 Mais donne-lui l'arme. Je vais péter mon crâne. 神様 Donne-lui. 僕はもう家族を失いたくないです Oh. Oh, petite backstory, là. Mais elle a 2 de QI, c'est pas possible. Oh, landing. Putain, mais les openings et endings, ils ont tellement pas du tout la vibe que j'imagine à chaque fois. Ok. Bon. C'est un ending. 次回 Je fais juste une pause vite fait. Je reviens dans quelques secondes. Heureux. Désolé, j'ai dû aller chercher. J'ai un pote qui a ramené un disque dur qu'on avait oublié pendant quand on déménageait. Hop. Ça serait dommage de perdre tous les trucs que j'ai enregistrés. Bref, épisode 3. Hop, et après on va switch avec FMA une fois qu'on aura vu l'épisode 3. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. そうあの時のモンスターにやられあっけなくおじいちゃんは死んだ Ok, on a la backstory, ça y est. 探しにも行けない冒険者になれ Ok, sacrée décision sur un coup de tête. Bon après logique, qu'il pouvait pas y aller, il a voulu だけどこ s'entraîner ん tout な seul 弱 quoi. そうな僕を冒険者として受け入れてくれるファミリアは見つからなかった Aïe aïe aïe. 掃除係なら雇ってやってもいいぞ持参金でも持っておいで L'offrir en cadeau お pour 願 un いします mariage. 僕をファ
Wesh. C'est pas un objet. 強くなってから来るんだな。 Ah, ils ont tous dit ça. やあ少年ファミリアを探しているのかい Ah, est-ce qu'elle est acceptée comme ça? 神様がそこにいた。 Wesh, elle avait pas sa coupe de cheveux d'avant. Enfin, de maintenant. 神様、 Ok. 僕が時間を稼ぎます。 Bon, pitié, donne-lui l'épée. Pitié, donne-lui 何を言って l'épée. るんだベル君今 Je す vais ぐここを péter 開 mon けるん crâne だ si elle lui donne pas. 神様、 Mais pitié, donne-lui. C'est pas possible. Putain, je viens seulement de capter que Freya, elle était complètement à Wolf dans l'opening. Alright, alright. Putain, c'est vrai qu'il y a toujours le festival. 逃げた見張りはどういうわけかみんな魂を抜かれたようになってまして Ah, Freya, おそら Freya. く外部の者の犯行だと思われますが他のファミリアとも連携を取るこの場に来ている神に協力を要請しろ借りてはこちらの面目が On s'en fout, tu veux la sécurité des gens ou pas? ガネーシャだ我らの私服は子供たちの笑顔地位と名誉など捨ておけ市民の安全が最優先申し訳ありません 混乱 Ils を ont l'air un peu débiles ceux-là. Hein. 祭りはこのまま続ける騒ぎ Ouais, il a compris que c'est Freya. かく乱かあるいは Qu'est-ce qu'elle veut? Ah bah, ça y est, là, il a plus d'épée là. Quelle idée d'utiliser des claquettes comme chaussures aussi. いいエスティアよく噛んだ通りステータスが発生している Oh, 生きているのよその武器は ok. あんたの子で共に育っていく Hmm. Ouais, bah, c'est un peu tard pour lui donner maintenant là. T'étais littéralement à côté de lui tout à l'heure. 本当なのなんや儲け話か何かあったんですか Ouais, c'est quoi cet outfit de fou là? 会津バレンシュタイン氏うまく逃げてくれたかな、神様。 Ouais, mais faut qu'elle revienne là. Faut qu'elle lui donne l'épée là. Les musiques sont grave bien aussi. Je l'ai pas dit depuis le début, mais je suis agréablement surpris en vrai. 会津さんもこんな姿見られずに済んで。 Non, 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 elle est là. Oh. Ah non, c'est... Putain, ils nous ont niqué avec la transition là. お見事さすがうちの会津さん逃げたモンスターはあと何匹ですか他 Je の sens qu'il va y avoir 後継者 de... の討伐をお願いしていますが C'est la relou du Yuri, elle, je le sens. やっぱりすごいね元気はベル君が憧れちゃうのも無理はないかなまさか巻き込まれてないよね Comment dire? 神様、 Il y a le plus dangereux sur lui. そんなどうしてなんで来ちゃうんですか。 Bon, vas-y, donne-lui l'épée là. なんとかねなんでここにいるんですか。身を置いて逃げ出せるわけないじゃないか僕を守りたいだってなら約束してくれただろ De jamais la laisser seule, ça y est. 僕を一人にしないでおくれ Elle a pas oublié, hein. Elle a pas oublié. でもこの Bon, frérot, il est déjà là, le Yeti là. Il y a Bigfoot, il est pas content là. 神様
La musique qui colle pas du tout avec ce qui se passe. もしかして Eh, wesh. Comment il savait, wesh? あいつは神様を追ってます Ça me fusille toujours autant qu'elle soit un putain de 時間 claquette. の問題です だったら考えよのモンスターに致命傷を与えられません Hmm. それに僕じゃあいつを倒せ T'inquiète, ません t'inquiète. ペル君いつから君は化け物みたいな女を目標にしている冒険者ベルクラネルならあんなモンスターちょちょいのやっと渡せるよ Eh, putain, enfin. Il était temps. ヘスティアナイフ Ok. 僕がはい Bon, allez, let's go là. Les gens ils sont là en mode c'est un spectacle. これであらかた片付いたんだ touche pas à ses fesses. ガネーシャへの歌詞もできたしな Attention. Hein. まだシルバーバックがの少し休もうよ Ah. 合図 Elle a une sacrée oui, wesh. Ok. Oh, wesh. このナイフにそんな力が褒めたって一バリスも負けないわよもう作らせないでよね Mhm. ありがとうヘファイストス Wesh, qu'est-ce qu'elle va faire cette arme là? どれだけベル君のステータスが Il va comprendre au bout d'un moment qu'il y a une porte là. Eh ouais, ça y est. Je le vois venir le bail où ça fait partie de son plan à Freya là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle nous veut là. 来ます Bah, il va être cheaté là. 大丈夫だベルはいよし行こう Allez, go, go, go là. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. それが今の君の力だ成長すればするほど強くなるんだ Let's go. 僕の成長信じるんだそのナイフを信じるんだ Franchement, pour l'instant, le début, on est vraiment sur du classique fantasy, mais en vrai, c'est bien. Moi, je kiffe. Hein. 信じる信じる信じる Genre, c'est hype et tout. Ouais, il lui a fait un sacré décolleté là. ダメに Non, vraiment, les musiques sont incroyables. Faut que j'aille checker ça après l'épisode là. Faut vraiment que j'aille checker ça. Ok. Il y a Ice qui va arriver, elle va dire genre c'est toi qui l'as mis KO. Genre c'est toi qui l'as mis KO là. Pff, voilà, thune qui va se faire avec ça. Oh et tout le monde l'a vu en plus. Let's go. はいやりました神様ありがとうございます Ah, Ice elle l'a vu aussi. なんやもう終わってたんか一生懸命アイス Stop, 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 追 stop. っかけてきたっちゅうのにもう行くんかいなさっきから言うお騒ぎになっちゃいましたねそうだね Bon, montrons-nous Freya là. ベル君またね Oula. Ok. 神様
Oula, ヘ elle スティアに tirait. は悪いことをしたかしら。 Mais qu'est-ce qu'elle nous veut elle C'est quoi son souci là? ガネーシャ超満足。ちなみに俺がガネーシャだ。知ってますから。On a compris, frérot. 死亡者10けど、犯人の正体も目的 Comment も ça, ni mort ni blessé grave, Estia? Les gars. どういうことなんだろう。いかがです？ Bon, du coup, c'est quoi? Freya, ça va être l'antagoniste, c'est ça? 疲れが出て眠っている。ゆっくりしていってください。それに元はといえば、私がお財布を忘れたせいでレルさんを騒動に巻き込んでしまったんですよね。町の皆さんが言ってましたよ。C'est devenu une célébrité là. レルさんが勇敢だったって。いや、そんな。私も少しお見かけして Ah ah. 見惚れちゃいました。お店の手伝いしてきます。また後でレルさん。からかわれたのか。Ça y est, c'est réveillé. 神様。以外のモンスターも全部倒されたそうです。アイズ・バレンシュタインさんも活躍したそうですよ。そうかい。ところで神様、あのヘファイストさん。Ouais, ouais. 正真正銘のね。知ってた Et よ。 ouais. 君がヘファイストスの店の窓に。僕。Je vais chialer carrément. 見ているだけは嫌だったんだ。養われるだ。話はつけてきた。強くなりたいんだろ。言ったじゃないか。手を貸すって。これくらいの。Plus fort égale des monstres plus durs et plus d'argent. 誰よりも何よりも。 C'est un petit prêt quoi. 僕は君の力になり Putain, たい。 il a vraiment chialé par contre. J'ai dit ça pour rigoler, mais il se met vraiment à chialer. 好きだから。 Ah. 神様。 C'est mignon, c'est mignon. おい。ちんたらしやがって脳なしのサポーター風情がろくに仕事もこなせねえ足手まといに La taille du sac à dos. 金なんざねえぞ。 Elle est en 6ème ou quoi? ま、モンスターに囲まれたらおとりくらいにはしてやるからな。役立たず。 Wow. Bon, bah, je sens que... En vrai, c'est parfait que je m'arrête là. Ça fait une parfaite introduction du coup. Puis on a vu vers quoi on va se diriger. Je pense qu'on va aller voir ce personnage juste après. Mais ouais, je pense qu'on a eu la bonne introduction là, ça y est. Ah ouais, bah, je sens qu'elle va rejoindre le gang quand on voit la meuf avec son sac à dos de 6ème là. En même temps logique, on n'allait pas rester que deux pendant tout l'animé. Maintenant qu'on va commencer à prendre du galon là, on va recruter des gens. Oh, petite scène post-générique. Oh non, elle doit bosser pour elle. C'est comme ça qu'elle a conclu le marché. Bon après ça lui va bien. On va pas se mytho, ça lui va bien. Non franchement j'ai bien kiffé. Petit début, on est vraiment sur un animé fantasy classique et moi ça me manquait qu'on ait une histoire simple. Parce qu'en vrai en ce moment, vas-y les animés fantasy ça part dans tous les sens en ce moment, c'est terrible. Là au moins c'est assez simple pour le début, j'en sais rien pour la suite mais au moins pour le début c'est assez simple. Donc je suis assez content. Ça me permet de déconnecter un petit peu là. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour Danmachi. Je reviens dans quelques minutes du coup pour FMA.